Gereja Ortodoks Ukraina lahir karena konflik Rusia-Ukraina. Inilah perayaan pembaptisan Kievan Rus, pendiri bangsa Ukraina menjadi pengikut Yesus Kristus. Ritual tahunan diadakan di Gereja Santa Sofia yang untuk pertama kalinya pada tahun 2019 mengadakan ibadah dalam bahasa Ukraina, bukan Rusia. We must work hard to develop the church in Ukraine, fight evil in ourselves and in the surrounding world, knowing that no good deed will be wasted, and the Lord strengthen and complement us in that we're lacking. Dahulu kiblat umat Ortodoks Ukraina adalah Gereja Ortodoks Rusia. Gereja Ortodoks Ukraina lahir setelah Rusia menginvasi Crimea yang masuk sebagai wilayah Ukraina. Perpecahan gereja terjadi karena konflik Rusia dan Ukraina, meski kedua bangsa sama-sama berbudaya, berbahasa, dan etnis Rusia. Gereja Ortodoks Ukraina menolak berada di bawah Ortodoks Rusia. Kini Gereja Ortodoks Ukraina independen dan diakui pertama kali oleh Gereja Ortodoks Yunani. We came to the Holy Liturgy because this event is very significant for us. We are Christians, we have faith in God. For us, it's very spiritual. The cleansing of the soul is the most sacred for us. Ми дуже задоволені, що ми маємо такого. We're very pleased our church has such a wise, young, and faithful Metropolitan Epiphanius, and we believe that he will lead our church in the correct way. Ribuan warga datang untuk ibadah pertama Gereja Ortodoks Ukraina ini, sehingga butuh layar di halaman Gereja Santa Sofia. Seperti yang sudah disebutkan dalam video Fakta Israel, 7 fakta kekristenan di Ukraina, peran pembimbing rohani militer di Ukraina sangat besar. Karena itu, pada ibadah pertama Gereja Ortodoks Ukraina, ada pawai yang dipimpin pembimbing rohani militer. We are made in such a way that when we are in a critical situation, we seek God. Those who go through war and turn to God say that it's easier for them to overcome post-traumatic stress. It is also easier for them to carry out combat missions. Важливо, тому що буде сильна і єдина церква. This is important because there is a strong and united church. Then Ukraine will be strong. We are also Cossacks and we need this. Without spirituality, there is no will, no language, there's nothing. And if there is spirituality, then there is unity. Dari Gereja Santa Sofia menuju Katedral Santo Michael dan berakhir di Monumen Volodymyr. Слава! 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 Pawai juga melewati Memorial Pahlawan Perang Ukraina. Bagi jemaat Kristen Ortodoks Ukraina yang selalu terancam oleh Rusia, rasa nasionalisme dan iman berjalan beriringan. Gereja Ortodoks Ukraina dalam hal ini sudah memilih berjalan sendiri, tidak mengikuti Ortodoks Rusia. In the liturgy, representatives of the Greek Orthodox Church have already taken part. Yesterday and the day before that, our bishop served with the representatives of the Greek Orthodox Church, which testifies that the Greek Orthodox Church de facto recognizes the autocephaly of the Ukrainian Orthodox Church. Perayaan pembaptisan diakhiri dengan mencium relik dari Rasul Andreas yang menginjil di Ukraina. Fakta Israel berharap Rusia dan Ukraina hidup berdampingan penuh damai. Damai selalu baik, berdamai pasti baik. Salam damai dari Fakta Israel.